Baik, ibu-ibu, sambil menunggu sahabat kita yang belum sampai, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Baik, dan sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bang Roni beserta Iza juga dan seluruh keluarga. Juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir senang sekali bersama kita. Ada orang tua kita Ibu Hajah Noni Kosasi, ada Umi Tuti Roswati Nasution, ada Ma'om, udah hadir Ma'om. Alhamdulillah orang pada nyamper, emaknya udah di sini. Juga alhamdulillah hadir juga Ibu RT 16. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang sangat saya hormati ibu-ibu yang dapat hadir semuanya pada kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2026. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait. Oleh karenanya niat baik, langkah apapun yang ibu keluarkan untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mewakili Sahibul Bait Bang Roni beserta Miza mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga amal baik ibu Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan, dan juga kami memohon maaf apabila di dalam penerimaan, sambutan maupun jamuan tidak berkenan di hati semuanya. Insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Selanjutnya kami mengundang semuanya ke sini tiada lain. Yang pertama adalah berniat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rumah ini alhamdulillah sudah dibeli oleh kami. Doa dari semuanya semoga rumah ini Allah Subhanahu wa taala penuhi, dijali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Selanjutnya yang kedua adalah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami dalam hal ini Miza alhamdulillah mengandung anak yang ketiga, saat ini sudah 7 bulan. Ya, kemarin karena pas 4 bulan itu saat bulan Ramadan jadi agak sedikit ribet gitu mengadakan tasyakur seperti ini, maka diundur ke 7 bulan. Mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan yang dikandung dan yang mengandung Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, juga nanti setelah lahir semoga selamat yang melahirkan, selamat yang dilahirkan. Jika laki semoga jadi anak yang soleh, jika perempuan solihah juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan juga bangsanya. Baik, ibu-ibu, mari saja kita mulai doa zikir pada kesempatan siang hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim,
إله هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تمثل بينهما إلى يوم الدين وثم إلى حضرات أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها khususan di maqam hada RT 16 Bukit Sawangan Indah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, mohon keikhlasan dan keridhaan dari jemaah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk almarhum almarhumah dari keluarga Bang Roni dan Miza, di antaranya Thumma khususon ila ruhi Nenek Ilyas binti Fulana wa thumma ila ruhi Nenek Rosliani binti Arif wa thumma ila ruhi Nenek Nurilas binti Fulana wa thumma Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita berdoa bil khusus untuk orang tua kita masing-masing yang masih hidup, semoga dipanjangkan usianya, sehat jiwa raganya, mudah lancar dalam segala urusannya. Apabila orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga almarhum almarhumah Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diampuni dari salah dan pula dosanya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karenanya silahkan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma khususan ila arwahi اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan
keridhaan dari jemaah semuanya. Seperti saya sering bilang bahwa ketika kita mendoakan orang lain, itu hakikatnya, sebenarnya, sejatinya, sesungguhnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka oleh karena itu jangan pernah enggan, jangan pernah sungkan ketika kita mendoakan orang lain. Karena sekali lagi mendoakan orang lain sejatinya, sesungguhnya sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka ketika kita berdoa buruk untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang berdoa buruk untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya, ketika kita mendoakan baik kepada orang lain, itu imbasnya akan baik pula kepada diri kita sendiri. Maka pada kesempatan siang hari ini, mari kita ikhlaskan, kita ridhokan diri kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk keluarga Bang Roni dan Miza. Semoga Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang sedang dijalani oleh Bang Roni, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran dalam urusannya. Kedua anaknya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Anak pertama yaitu Arjan dan anak kedua Nazifah yang masih dalam pendidikan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman yang sempurna. Dan juga mudah-mudahan rumah ini yang baru dibeli, semoga Allah Subhanahu wa taala penuhi dijali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Dan juga semoga Miza sedang mengandung anak yang ketiga, usia kandungannya 7 bulan. Sekali lagi mohon doa dari semuanya, semoga selamat yang mengandung, selamat yang dikandung, kelak ketika melahirkan, selamat yang dilahirkan, selamat pula yang melahirkan, dan semoga diberikan kelancaran nanti di dalam proses melahirkannya. Setelahnya mudah-mudahan dijadikan anak yang solih ataupun juga solihah. Mari ikuti sia'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hafidhu ihfadna, Ya Hafidhu ihfadna, Ya Hafidhu ihfadna, Ya Mani'u, Ya Mani'u, Ya Mani'u, Ya Awwalu, Ya Awwalu, Ya Awwalu, Ya Akhiru, Ya Akhiru, Ya Akhiru, Ya Jabbaru Ya Qahhar, Ya Jabbaru Ya Qahhar, Ya Jabbaru Ya Qahhar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Al-Fatihah yang terakhir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rumah tangga yang sedang
kita jalani masing-masing. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang salih-salihah, yang masih menuntut ilmu baik di pesantren, sekolah atau di universitas. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Semoga anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan, jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah berikan jodoh pasangan terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga Allah berikan ketentraman di dalam rumah tangganya. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal, banyak barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Dan juga yang terakhir sekali, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Semoga melalui siang hari ini kita berdoa bersama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua keinginan dan harapan kita. Allahumma hassil maqasidana wa sahhil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afati dunya min afati akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairal warithin. بقدر الله وبقوة الله حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon keikhlasan dan keridhoannya. Kali ini kita akan membacakan ruqyah bagi ibu-ibu yang ada di grup. Saya sudah kirim berupa PDF, tetapi ini juga ada mohon dibagikan. Dan bagi ibu-ibu yang tidak kebagian lembarannya, ibu cukup baca Qulhu, Falaq sama An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bagi yang tidak mendapatkan lembarannya. Enggak apa-apa, dua aja. Ya, satu bagi dua. Yang penting kita bertidir. Tujuannya ruqyah ini adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah ini dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang aura-aura negatif di rumah ini. Dan juga mudah-mudahan pembacaan ruqyah ini menjadi obat yang mujarab untuk kita semua. Ibu-ibu dibuka airnya, bagi yang ada air di depannya ibu buka. Miza, mana airnya yang Miza ya? Umi udah bilangin tadi. Ya, satu lembar rame-rame aja. Itu saya belum fotokopi lagi, dulu sudah dibagikan ya satu-satu. Mana bisa airnya ya? Jahit rumah sana kali. Lagi ngambil air tuh. Airnya banyak. Bisa ya? Air dong satu lagi. Ada nggak? Satu lagi. Ya.
jadi bisa tuh. Ya nggak lupa saya. Ya lupa ya udah nggak apa-apa. Lupa mau nggak inget ya. Ya nggak apa-apa udah di sini aja bisa. Di sini aja. Iya ya. Ada tempatnya juga. Ya nggak apa-apa. Baik ibu-ibu, sekali lagi mohon keikhlasan dan keridhoannya. Mari kita khusyuk di dalam membacakannya. Semoga ini manfaatnya bil khusus untuk Sahibul Bait, umumnya untuk kita yang membacakannya. Semoga ini menjadi obat yang mujarab untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن
الله سريع الحساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ibu pegang airnya masing-masing. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. نسألك الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Silakan diminum terlebih dahulu yang Ibu pegang tadi.
Ya, selanjutnya dimohon keikhlasan kembali ya ibu-ibu. Nggak apa-apa, tadi juga bahwa ketika kita mendoakan orang lain itu sejatinya sedang mendoakan diri sendiri. Untuk selanjutnya mari kita doakan kandungan Miza melalui pembacaan surah Luqman. Mudah-mudahan pembacaan surah Luqman ini menjadi ijabah atas kesehatan, keselamatannya Miza dengan anaknya, dan juga semoga semua hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran surah Luqman ini adalah mengajarkan tentang kesolehan. Mudah-mudahan anak Miza yang ketiga ini yang menurut USG itu laki-laki, yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Oleh karenanya mari kita ikhlaskan diri kita membacakan surah Luqman. Surah Luqman adalah terletak pada juz yang ke-21, surahnya ke-21 bulan. Ibu-ibu sudah dibuka surah Luqmannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعنا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال
يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العليم. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Ibu? Jam 2 kurang 5 menit sampai jam 2:15. Berarti hanya 1 jam ya. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak pengen kita punya anak soleh ya? Semuanya juga kita pengen banget punya anak yang soleh. Maka ibu seperti yang sering saya sampaikan bahwa ada 4 tingkatan rezeki ya bu. Jadi rezeki itu ada 4 tingkatan, dari mulai rezeki yang paling rendah sampai rezeki yang paling tinggi. Ada yang masih ingat tuh tingkatan rezeki yang paling rendah itu apa? Ya, al-malu huwa adna. Harta, benda, uang, mobil, rumah, itu adalah tingkatan rezeki yang paling bawah bu di hadapan Allah itu. Ya kenapa demikian? Sifatnya sementara. Ya kalau lagi kita miliki gitu ya. Kalau udah enggak mah enggak. Sifatnya sementara. Ketika kita dipercaya oleh Allah punya uang, punya rumah, ya alhamdulillah nih bisa mengandung anak yang ketiga, ya Allah berikan karunia, juga diberikan rezeki untuk dapat membeli rumah ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai pertanda kalau kata orang tua mah anak yang membawa rezeki ya bisa. Karena nggak semuanya bu, nggak semuanya seperti itu. Maka harta benda di hadapan Allah itu adalah tingkatan rezeki yang paling terendah. Lalu naik 1 tingkat ke atas. Di atas harta benda, tingkatan rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Rezeki yang lebih tinggi daripada harta adalah as-sihhatu, kesehatan. Kesehatan adalah tingkatan rezeki yang lebih baik daripada harta benda. Ya kan kita berasa ya, walaupun kita punya uang banyak, sakit-sakitan, akhirnya uang habis. Ya kan ada bu, dia punya jagal sapi, punya peternakan sapi, tapi dia punya penyakit apa itu yang nggak boleh makan daging deh. Bayangkan tuh, punya peternakan sapi nggak boleh makan. Tapi bu kemarin pas waktu musim kurban itu sapi untung nggak pada sekolah ya. Coba kalau sapi sekolah pasti dia buka pasal tentang pembunuhan berencana itu ya. Kemarin tuh ibu bisa bayangkan bu, itu kira-kira pas malam takbiran kata sapi kalian, kok perasaan gua nggak enak gitu ya. Kalau kata ade mah malam takbiran tuh kalau manusia takbiran, tapi kalau sapi mah pada nyanyi lagu Roma Irama bu. Malam ini gimana sih nyanyi? Malam terakhir bagi kita gitu. Itu
Kita mah manusia takdiran, Sapi mah nyanyi lagu malam terakhir. Paling laku itu di malam terakhir dinyanyikan oleh sapi sama kambing. Jadi gitu ya ibu-ibu, ini mah kan mengulang lagi, nggak usah dibahas terlalu panjang. Tingkatan rezeki yang paling terendah adalah harta dan benda, Bu. Itu paling terendah. Naik ke atas sedikit adalah kesehatan. Coba kalau badan lagi sehat mah, Bang, kata orang tua mah ada enak makan, ada makan enak. Kalau enak makan kan kita makan sama apa aja juga enak aja. Tapi kalau makan enak mah kebalik, rendang ada, soto ada, sate ada, tapi iya, tapi dalam bentuk mie maji. Teteh tuh jagoan masaknya, siang dikasih sarapan pagi rendang, siang soto, sore sate, tapi dalam bentuk Indomie. Gitu Bu, maka mendingan enak makan daripada makan enak. Sehat Bu, yang penting sehat. Sehat mah nomor satu. Coba Bu, orang-orang yang kaya, Ibu kalau main jangan ke mall mulu. Sekali-kali main ke ICU Bu, yang seluruh tubuhnya itu ada selangnya. Coba makan aja bukan disuapin lagi lewat selang. Minum aja juga pakai kapas Bu. Makanya kita bersyukur. Maka kata Imam Muta'ali Asy-Sya'rawi, tingkatan rezeki yang lebih baik daripada harta benda adalah sehat. Allah tuh tidak akan memberikan ibu langsung ujung-ujung sakit Bu, tapi ada lantarannya. Jadi jaga kesehatan kita. Lalu tingkatan rezeki yang lebih baik daripada kesehatan Bu, tingkatan rezeki yang lebih baik daripada kesehatan apa? Anak soleh. Itu Bu, rezeki yang tuh kan harta benda, kesehatan, baru anak soleh. Dulu ketika kita belum punya anak, masa iya ya. Saya juga dulu ketika ngaji kata guru tuh tingkatan rezeki terbaik ketiga adalah anak soleh. Belum berasa Bu, belum berasa. Tapi sekarang ketika kita udah punya anak, coba baru berasa ternyata bener kalau anak itu soleh ngenakin kita Bu. Coba kalau ibu misalkan punya anak 3, kan berarti karakternya tuh kan beda-beda ya. Ada yang karakternya A, ada yang B, ada yang C. Ya saya ambil contoh dari kakak saya aja sendiri, ibu punya anak 3 tuh karakternya beda-beda. Kalau yang paling bungsu mah sama orang tuanya manggil orang tua, enak itu hati orang tua digituin sama anak ya. Beda dengan anak-anak yang di Singapura Bu. Kalau ditanya itu apa ya, kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya gimana gitu, sama orang tua udah kurang hormat. Dan tubuh anak soleh benar-benar lebih tinggi derajatnya daripada kesehatan, daripada harta benda. Maka kita yang masih punya orang tua, minimalnya kalau kita belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua, setidaknya jangan ngasih kabar yang buruk gitu Bu sama orang tua. Kalau kita belum bisa berbakti sama orang tua dengan harta, setidaknya minimalnya kita jangan ngasih kabar yang buruk. Coba anak soleh mah Bu, kalau Ma'om nih contoh, ambil contoh Ma'om ya. Ma'om kan harta benda udah kurang, abah udah nggak kerja ya Mah ya. Kesehatan juga udah mulai berkurang, menurun. Tapi punya Mama Cindy, sebetulnya punya Bang Adi, Bang Ucok, siapa lagi Mah? Satu lagi teh Denny. Lebaran kemarin coba kalau satu orang 5 juta aja. Pokoknya anak soleh mah begitulah, lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada kesehatan. Nah maka oleh karena itu nih Miza mengadakan acara kayak gini Bu, tiada lain ingin
nanti anaknya tuh anak yang soleh. Sebab kata para ulama lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada kesehatan. Ya bayangkan mah nanti udah nggak bisa jalan, dipapah sama anaknya, gitu ya mah ya. Gitu tuh, maka punya anak soleh mah lebih baik daripada harta benda, lebih baik daripada kesehatan. Yang terakhir saya mau tanya, yang paling utama tingkatan rezeki yang paling tinggi itu apa? Ridho Allah. Itu Bu. Yang paling tinggi tingkatan rezeki itu apa? Ridho Allah. Ridhonya Allah Bu. Jadi kalau ridhonya Allah itu ibarat buntelan Bu. Di dalam buntelan itu ada handphone. Jangan buntelan atau Ibu nggak ngerti ya. Ibarat ini rumah Bu. Di dalamnya ada mobil, ada TV, ada handphone, ada AC. Semuanya lengkap. Jadi jangan minta nyicil Bu sama Allah mah. Jangan minta mobil, jangan minta motor. Udah aja ya Allah minta ridho. Di dalam ridho itu sudah ada kesehatan, sudah ada harta benda, sudah ada anak soleh. Jadi apapun yang kita lakukan ya Allah, ini kayak berangkat ngaji, jangan pernah kita membawa niat misalkan tuh nggak enak Bu Haji Maya kalau nggak kesini sama Miza, bawa niatnya tuh nggak enak. Kalau sampai pulang nggak dibenerin niat itu nggak jadi amal ibadah. Maka ketika sekarang udah duduk, kalau di hati kita bawa niat nggak enak, udah istighfar, astagfirullah ya Allah. Saya niat ngaji mencari ridhonya Allah. Tadi juga kan mendoakan orang lain sejatinya adalah mendoakan diri sendiri. Gitu ya Bu. Tingkatan rezeki itu ada 4. Yang paling rendah apa? Harta. Naik sedikit apa? Terus naik sedikit apa lagi? Yang paling tinggi adalah. Nah, keempat rezeki ini Bu tidak akan datang secara ujug-ujug, secara tiba-tiba kepada diri kita. Tetapi harus kita usahakan, harus kita upayakan agar kita mendapatkan keempat tingkatan. Udah mah harta punya, badan sehat, anak soleh, dapat ridhonya Allah. Aduh itu hidup udah paling nikmat banget ya Bu ya. Tapi di dalam kita hidup kan nggak mungkin dapat semuanya. Kadang ada yang hartanya banyak nggak sehat, gitu ya. Ada hartanya banyak, badannya sehat, anaknya ngeselin mulu, gitu kan ya. Ada juga yang hartanya ada, anaknya soleh, badannya sehat, tapi nggak mau pada ibadah, gitu. Maka oleh karena itu mari Bu upayakan kalau untuk urusan harta mah kita udah pada tua, udah pada pensiun, udah aja kita ambil kayak kemarin Al-Jin tadi ya ayat 16 wa anna wistaqamu ala thariqah. Siapa orang yang istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ngaji, Ibu biar istiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti Allah akan berikan rezeki yang melimpah. Maka jangan tinggalkan ngaji Bu, jangan tinggalkan ngaji. Insya Allah rezeki kita akan selalu melimpah. Dari mana datangnya? Insya Allah dari anak, karena kita udah pada pensiun ya, udah nggak kerja. Gitu ya, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan keempat tingkatan rezeki itu. Diulang lagi. 1 yang paling rendah apa? Naik sedikit. Naik sedikit lagi. Naik sedikit lagi. Ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kabidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa ma hallalnahu wa kabbarnahu hadiyatan balighatan wa rahmatan nasilah ala radati man izdawa'nahu bisababihi wa talawna al-Qur'an al-'azim li ajli. Allahumma ij'alil Qur'ana lahum fil quburi مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة واحشرنا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولسلامة الحامل نساء الدياني اللهم احفظ ولد ما دام في بطنها واشفها مع أمها شفايا عاجلا ولا شافي إلا أنت اللهم صور في بطنها ميزاء اللياني
Allahumma sawwir fi batniha suratan jamilah wa la musawwira illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tad'a lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, jangan ragu ya ketika duduk di sini. Dulu kan nih penghuninya punya binatang ya Bu ya. Alhamdulillah tadi siang sudah Sia bersihkan dengan syariat Islam, diguyur pakai tanah Bu tadi. Jadi insya Allah ini tempat sudah suci dari najis mughalladzah gitu ya. Tadi sudah, karena memang dalam Islam ini bukan hanya bersih Ibu ya. Kalau bersih tidak sah tetap untuk sholat, tetapi suci. Kalau suci udah pasti bersih, tapi kalau bersih belum berarti belum tentu suci. Maka oleh karena itu Miza tinggal hanya melanjutkan, sok dipakai sholat, udah dibacain ruqyah. Mudah-mudahan aura-aura negatif dari rumah ini Allah Subhanahu wa taala hilangkan, diterangkan menjadi nur Al-Qur'an. Juga ini Miza suaranya bagus ya. Ibu-ibu beli atau Bu? Siapa pengen patungan, harganya emang rada mahal Bu. Agak ya ini. Ya. Nanti kita patungan. Ayo Bu, sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk sama-sama kita baca doa makan. Kita husnudzon aja mau dikasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wal 'afwu minkum. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten tutupnya. Siap. Gak apa-apa, kau aja. Siap, nggak apa-apa.